Bade, kani nga humba, paborito kay sa mga customer namo sa restaurant. Karon, i-share nako ang secret recipe para kamunay muluto sa inyong balay. Kani jud ang permihurot nga stock meal ug bestseller sa mga customer. Una, i-share sa nato ang karne para mugawas ang kaugalingong mantika ug mag-caramelize ang lasa. Human ana bade, igisa lang nato ang garlic ug onion. Ihulog lang nato atong giprito nga karne. Timplahan na nato og asin bade, tuyo ug pineapple juice. Butangan nato asukal, suka ug ayaw sa ukaya ha para maluto ang aslom ug tubig. Apilan po nato bay leaves. Dayon isunod ang bulak sa saging ug pabayae nga mubukal sa hinay nga kalayo hangtod mubaga ug mo-caramelize. Ngano man jud bitaw nga basta humba na gani ang sudan, matumpag jud diretso ang atong pagdiet. Mura man gud og himo jud ni para pangkalas ug kanon. Tan-awa ra gud na bade, kanang tamis ug parat na baga ug lusi kayo ang sauce. Puwerteng humuta bade ug ang lasa tamis-tamis nga parat-parat nga mo melt in your mouth jud sa imong baba. Ug dili kay ngani maghumba bade, sulayin ni ngani nga mga secret ingredients sa restaurant like star anise, bay leaves ug banana blossom. Ug ganahan ka magbutang og black beans bade, butangi nahutdan man gud ko diri sa barko. Unya, kinsa man gud ang makabalibad ani nga paborito sa Pinoy? Kamo bade, unsa inyong paboritong isagol sa humba? I-comment imong version bade ug ay kalimot og like ug follow para sa sunod natong mga diskarte sa kusina. Ug nakay pangutana bade, ayo kaulaw og comment diha kay ato nang tubagon. Welcome tang tanan dire bade aron makatunan nato ang wala pa nato nasulayan nga mga recipe sa mga luto. O diara na mga bade, atong mga nangayo og recipe sa akong humba. Mao na ni akong version diri sa barko. Dali ra jud kaayo pero perting lamia, sulay bade. Promise. Lamia lagi bade.